درود با کل مخلصان تلویزیون ورزش. این برنامه در شبکه‌های اجتماعی است. من فردوس خورسندم. رفتیم. سرمربی منتخب آلمان یواخیم لوف این نوبت در هیئت میولر و بواتنگ را راه نداد. حتی غالبیت در لیگ چمپیون ها شف منتخب را حیران کردن نتوانست. توماس میولر و ژرون بواتنگ امسال یکی از بهترین موسم های خود را پس سر کردند. آنها هم در صدر جدول بوندسلیگا بودند، هم جام آلمان را صاحب شدند و هم لیگ چمپیون ها را گرفتند. به شبهه یکی از بهترین های دسته باوریا نیز بودند. اما چرا یواخیم لوف این دو را به دسته دعوت نکرد؟ خلاص مثل ما و شما همه حیران بودند تا ساعتی که خود مربی دسته این را شرح نداد. هر دوی بازیگران این موسم به نتیجه های بزرگ نائل گشتند و اثبات کردند که آنها برای دسته تا کدام اندازه مهمند. اما بعد جام جهانی روسیه ما به خلاصه آمدیم که اکنون با بازیگران کاملا دیگر راه را ادامه بدهیم. بچه‌های جوان از عهده همه کار میبرایند. خلاص یگان سبب برای چیز را عوض کردن وجود ندارد. ما این بعد با جوانان کار میکنیم و از همه فوتبال باز بزرگ ما تونی کروس است که 30 سال دارد. دیگر همش جوانند. گفته است یواخیم لوف سرمربی منتخب آلمان. در خودمان یک مقال است که خر که پیر شد نالازی می شود. همین مقال با معنای مثبتش در وضعیتی که حالا من برای شما گفتم. فوتبال باز که پیر شد نالازی می شود. سرینا ویلیامز تنیس باز مشهور دنیا دیروز در مسابقه یو اس اوپن که در شهر سینسیناتی شتات اوگایو امریکا برگزار می شود در دور یکش نهایی مسابقه مذکور از تنیس باز یونانی ماریا ساکاری شکست خورد. خیر همین آدم بزرگ که شکست خورد چه خیل می شود؟ با قول خودم ناز و بازارش زیاد می شود. خلاص سرینا ویلیامز سبب باختش را در آن میدانسته است که الکی در ست اول بازی سرینا ویلیامز برای وقت را کشال دادن از جانب داور آگاهی گرفت. این تنها یک آگاهی نه بلکه میان ویلیامز و داور برای این قرار جنجال های لفظی برپا شد. بعد این قرار سرینا با داور شکایت برده است که من برای سچا خودم میروم و این ناعدالتی است. شما مرا باید پیشگی آگاه میکردید که تستر بازی کنم. داور گفته است که من این کار را کردن نمیتوانم. میگویند که بازن هر قدر گپ زنی همون قدر گپ زیاد شدن میگیرد. سرینا گفته است که مرا میبخشد و من از همه بازیگر تستکار هستم. خوبش در این مسئله ها پیشکی آگاه سازید. خلاص جنجال لفظی داور و سرینا اندک طول کشید و این با گفت سرینا باعث گشته است که او نتیجه بازی را به یک دخترک 21 ساله هدیه سازد. به ضبط کار در آن است که حالا سرینا ویلیامز در رده‌بندی WTA مقام 9 را دارد و ساکاری 21 ساله مقام 21 را. سرینا اپا شما غمگین نشوید. این سال از اتحاد بزرگان شما تنها نیستید که با شکست ها روبرو میشوید. شیخ‌های عرب که در حال حاضر پول نداشته باشند دیگر از ما چی بوی امید؟ ناصر الخلیفی یکی از پولدارترین شیخ‌های عرب گفت که ما با جان و دل می‌خواهیم مسی در دسته PSG باشد اما برای او را خریدن پول نداریم. اگر الخلیفی که فقیر باشد پس یگانه امید شیخ منصور است. دیگر فکر میکنم هیچ دسته اقتدار خریداری مسی را ندارد. حالا همون منچستر سیتی هم زیر سوال است. آنها بالای اون همه پرابلم‌هایی که با اویفا داشتند من نمیدونم با کدام راه میتوانند ارژنتینی را به دسته بیارند. خلاص با اطلاع ال کوپه دسته پاریژی اظهار داده است که با سبب‌های بحران مالیوی و قاعده‌های فرپلی آنها نمیتوانند سروان فعلی دسته بارسلونا را به پاریژ بیارند. پیشتر سرمربی دسته PSG توماس توخل گفته بود که راضی است با مسی در یک دسته کار برد. خلاص یگان راه مسی را به PSG بردن نیست. منچستر سیتی با اویفا با قول پرابلم دارد. اینجا اکنون 3 دسته دیگر مانده است که میخواهند مسی را به دسته بیارند. اینا منچستر یونایتد، اینتر و یوونتوس هستند. اکا همین مسی با یوونتوس رود؟ ژوزه مورینو سرمربی دسته تاتنهام هاتسپور در مورد مصلحت‌های سر الکس فرگوسون حرف زد. اگر بگوییم که فرگوسون حالا پدر همه سرمربیاست خطا نمی‌شود. اگر خطا نباشد پس همین پدر ارجمند زمانی که مورینو در منچستر یونایتد کار میکرد با او مصلحت داده است که دل علی را خریداری کند. سر الکس فرگوسون در 2.5 سال کاری هم به من تنها یک مصلحت داده است: دل علی را بخر. او دارای منتالیته بلند فوتبالی، بازیگزاری عالی و حمله های دهشت انگیز است.
худо ӯро барои Манчестер Юнайтед офаридааст. бихар ӯро. чунин маслиҳат додааст Алекс Фергюсон ба Жозе Мауриньо. Жозе дирӯз дар нишасти матбуотӣ гуфтааст ки Фергюсон ҳеҷ гоҳ дар интихоби футболбоз хато накардааст, аммо Али дар вақти тамрин зиёд масхарабозӣ мекунад. ман фикр мекунам ки барои ин бача мо бояд роҳи дурусти тарбияро пайдо кунем, гуфтааст Жозе Мауриньо. мешавад ки аз Деле Али гиганте ба монанди Мессию Роналду сохт, ба шарте Жозе Тоттенхемро мисли Манчестер Юнайтед накунад. Тим Дзю, писари легендаи бокс Костя Дзю, дирӯз дар ринги бокс ҳамаро ба ҳайрат гузошт. ӯ дар бокси касбӣ 16-умин рақобати худро гузаронид ки он ҳам бидуни бохт ба анҷом расид. Тимофей то ҳол боре ҳам дар бокси касбӣ шикаст нахӯрдааст. ӯ дирӯз барои ҳифзи ҷоизаҳои чемпиони Австралия ва чемпиони Осиё аз рӯи фарзияи IBF ва камарбанди байналмилалӣ аз рӯи фарзияи WBO ба боксчии машҳури олам Ҷефф Хорн мубориза бурд. шумо медонед Хорн ки аст? ӯ соли 2017 боксчии дастон Мени Пакьяоро шикаст додааст. хулас ин рақобат барои Тим Дзю рақобати махсус буд. ҳама ҳадс бар он мезаданд ки Хорн шояд дар раунди аввал тимро ба нокаут фиристад, аммо ҳама чӣ баръакс шуд. рақобат дар сатҳи олӣ баргузор гардид ва баъди раунди ҳаштум секундантҳои Ҷефф сачокҳоро партофтанд ва нагузоштанд ки Ҷефф Хорн рақобатро идома бидиҳад. бо ҳамин Тим Дзю ғолиби рақобат дониста шуд ва 16-умин ғалабаи бебохти худро пешвоз гирифт. ҳамагон то дирӯз дар расонаҳои иттилоотӣ ӯро на Тим Дзю, балки писари Костя Дзю менавиштанд. баъди ғалаба медонед баъд Тим чӣ гуфт? ӯ гуфтааст ки номи ман Тим Дзю аст, на писар. фаҳмидед? ин маънои онро дорад ки акнун ӯ дигар кӯдак нест ва барои дилхоҳ боксчӣ ҳарифи ҷиддӣ аст. императори охирини рақобатҳои ММА Фёдор Эмельяненко ниҳоятан ба хулосае омадааст ки ин навъи варзишро яксу гузорад. ин аввалин бор нест ки Фёдор аз ҷанбасти карьераш дарак медиҳад. ба гуфти раҳбари промоушени Беллатор, ин тасмими қатъии Эмельяненко мебошад ки ӯ бояд аз ин навъи варзиш канор равад. Скот Кокер, раҳбари ташкилоти размии Беллатор, дирӯз ба рӯзноманигорон гуфтааст ки мо нақша дорем ки охирин рақобати Фёдор Эмельяненкоро дар Москва баргузор намоем. бояд тибқи шартнома Эмельяненко бояд ду рақобати дигар дар ин ташкилоти размӣ барпо намояд. рақими навбатии Эмельяненко Фабрисио Вердум хоҳад буд. соли 2010 ҳардуи варзишгарон ба ҳам рақобат карданд ва дар он рақобат Вердум бо як усули буғикунӣ Фёдорро мағлуб карда буд. Вердум дирӯз дар мавриди рақобати оянда ҳарф зад ва андешаи худро гуфт. ин дар ҳоле сар зад ки президенти промоушени Беллатор Скот Кокер Эмельяненкоро беҳтарин размгари вазни сангини тамоми давру замон хонд. баъд медонед Вердум чӣ гуфт? ӯ гуфтааст ки Скот, ман туро эҳтиром мекунам, аммо илтимос дигар Эмельяненкоро беҳтарин размгари вазни сангин нагӯ. ман ӯро шикаст додам ку агар мо шонси боз ҳам рақобат пайдо кардем, бидон ки ман ӯро мекушам. ин ман беҳтарин размгари вазни сангини давру замон ҳастам. ман ӯро замоне шикаст додам ки ӯ дар беҳтарин ҳолати варзишӣ қарор дошт. акнун дигар он Фёдори қаблӣ нест. акнун фикр кунед ки ман ӯро чӣ кор мекунам, гуфтааст Фабрисио Вердум. рост мегӯяд ҳамин Вердум. дар ҳамун замоне ки Фёдор буд, ҳамин мардак дар якум раунд шикасташ дода буд. акнун ки дигар он Фёдорро мо солҳо надидем, дар ин рақобат аҳволаш чӣ хел мешавад? хайр, боз ин варзиш аст. дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баъди таваққуфи на он қадар тӯлонии эътирозгарони қазияи Ҷорҷ Флойд, боз эътирози дигар монанд ба ҳамин масъала сар зад. миллионҳо эътирозгарон барои пуштибонӣ аз ҳуқуқу озодиҳои сиёҳпӯстон ба кӯчаҳои шаҳр баромаданд. ин дар ҳоле сар зад ки мақомоти полиси шаҳри Кеноша бо як марди сиёҳпӯст бо номи Ҷейкоб Блейк 7 тир холӣ карданд. кор ин хел будааст ки дар роҳ ду зан бо ҳам муноқиша мекарданд ки Ҷейкоб мехост онҳоро халос кунад. мақомоти полис бе ягон асос дар назди чашмони фарзандонаш ки хеле кӯчак буданд аз пушти ӯ 7 тир холӣ карданд ва ҳоло вазъи Блейк дар беморхона хеле бад аст. хулас ин ҳодисаи навбатӣ боис шуд чандин мусобиқаҳои ҷаҳонӣ манъ гардад. мусобиқаи бузурги баскетбол NBA ба хотири эътирози хусусияти расизм дошта даври плей-оффи мусобиқаро муваққатан манъ намуд. дастаҳои Лос-Анҷелес Лейкерс ва Лос-Анҷелес Клиперс барои пуштибонӣ аз нажоди сиёҳпӯстон аввалин шуда садо баланд карданд ва гуфтанд ки мо ба сифати эътироз дар ин даври рақобатҳо иштирок намекунем ва андешаи ин ду дастаро тимҳои дигар низ дастгирӣ карданд ва ҳамин тавр мусобиқаи даври плей-оффи
NBA лағв гардид. дар ин баробар мусобиқаи US Open ки дар шаҳри Цинциннати баргузор мегашт муваққатан лағв шуд. пеш аз лағви мусобиқаи мазкур Наоми Осака теннисбози машҳури ҷопонӣ дар саҳифаи иҷтимоии худ навишт ки ба ҳама маълум буд ки ман пагоҳ бояд дар даври нимниҳоии мусобиқаи US Open рақобат мекардам, аммо ман фикр мекунам ки аз ин рақобат дида мавзӯи муҳимтаре ҳаст ки ман ҳамчун зани сиёҳпӯст дар мавридаш бояд фикр кунам. ман қатли оми сиёҳпӯстонро аз ҷониби полис тамошо дорам. ман дигар хаста шудам аз ин назархунукиҳо, навиштааст Наоми Осака. баъдан расонаҳои иттилоотӣ аз лағви мусобиқаи мазкур навиштанд. Ривалдо собиқ футболбози дастаи Барселона ва мунтахаби Бразилия дар мавриди гузариши Месси ба Манчестер Сити ҳарф зад. Месси 33 сол дорад ва истеъдоду маҳорати ӯ ҷои баҳс надорад. ман фикр мекунам ки ҳоло чандин соли дигар ӯ дар сатҳи олӣ қарор мегирад. агар ман ба ҷои ӯ мебудам зуд ба Англия мерафтам. Гвардиола медонад ки Мессиро чӣ гуна ба даста ҳамроҳ намояд ва аз ӯ натиҷаи дилхоҳашро бигирад. ман ҳатто тасаввур кардам ки Гвардиола дар атрофи Месси чӣ дастае месозад. аммо пеш аз оне ки ба Англия меравад, моро зарур аст ки бояд фаҳмем ки миёни Барсаву Месси чӣ гап гузаштааст, гуфтааст Ривалдо. ба ҳамин тамом то дидори навбатӣ хайр.